अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर 27 नवंबर को एक तवील अरसे के बाद बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद होने जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सरदार औरंगज़ेब खान साहब, जो कि मुतियाल मरा की दोनों वार्डों से अपर मुतियाल मरा और लोअर मुतियाल मरा से उम्मीदवार हैं। सरदार औरंगज़ेब खान साहब साबिक़ ज़िला सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक मंजे हुए सियासी कारकुन हैं। जनाब को मैं पर्ल न्यूज़ स्टूडियो आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हुए जनाब से पहला मैं सवाल करूँगा कि आपकी वार्ड में कितने उम्मीदवार हैं आपके मद्दे मुकाबिल ठीक हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पर्ल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मुझे दूसरी बार मौका दिया बात करने का। तो मैं अपनी जानिब से और मुतियाल मरा की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारी मुतियाल मरा की 2 वार्ड्स हैं और मैं दोनों वार्ड से पीटीआई के टिकट पर हिस्सा ले रहा हूँ इलेक्शन में। तो मैं अपर और लोअर मुतियाल मरा, तो वहाँ मद्दे मुकाबिल जो मेरे साथ उम्मीदवार हैं, अपर मुतियाल मरा में हम 5 कैंडिडेट हैं और लोअर मुतियाल मरा में 6 कैंडिडेट हैं। ठीक हो गया। इसका मतलब है सर जी आपका तो काफ़ी सारे उम्मीदवारों से मुकाबला है। तो सर जी अपर और लोअर में कितने कितने वोटर हैं? अपर मुतियाल मरा में 2256 वोटरान की तादाद है और लोअर में 2086 2086 या 56 इस तरह है उसकी भी। नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि औरंगज़ेब खान साहब वाहिद उम्मीदवार हैं जो कि दोनों वार्डों से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से रियासत के वाहिद आदमी हैं जो कि इस तरह का इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बाकी तो उम्मीदवारान एक ही जगह से हैं, एक जगह भी मुश्किल हुई है। सर जी आपके इलाके के बुनियादी मसाइल कौन कौन से हैं? बुनियादी मसाइल हमारे गांव के मसाइल तो बहुत सारे हैं। बेसिकली जो लोकल बॉडीज़ के जो मुतल्लिका मसाइल हैं, चूँकि 31 साल के बाद ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये अगर प्रॉपरली होते, अपना टाइम पूरा करने के बाद अगर इलेक्शन होते तो इस तरह के मसाइल पैदा ना होते। लेकिन बदकिस्मती से 31 साल के बाद ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें वो मसाइल पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने देखा कि जो एमएलएज़ के फंड्स हैं वो सारे फंड्स उनको मुंतकिल हो रहे हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से चाहे वो मुतियाल मरा में 5% दें, 10% दें, ना भी दें, तो मेरा ख्याल है वो उसमें वो उनकी मर्ज़ी की शामिल है। अगर यही इलेक्शन प्रॉपर होते रहते तो मेरा ख्याल है मुतियाल मरा की पसमानदगी इस तरह न होती, बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में यही सूरत हाल है। अगर ये इलेक्शन टाइम पे होते रहते तो एक तो जो सियासी कारकुनान हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा होता, जो सियासी लीडरान हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा होता, और इस तरह हर गाँव के लोगों को मौका मिलता तामीर और तरक्की के हवाले से। तो इसमें मेरे ख्याल है मेन वजह यह है जिसकी वजह से पसमानदगी है। और दूसरी वजह यह है कि आपने देखा कि मुतियाल मरा में बहुत सारे मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, ख़वातीन के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। तो ये ओवरऑल आज़ाद कश्मीर का भी मसला है, लेकिन बेसिकली चूँकि हम जहाँ से ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो वहाँ ये मेन मसाइल हैं। सर जी इस दफ़ा जो इलेक्शन हो रहे हैं इसका आप क्रेडिट किसे देंगे? आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर में ये 31 साल में, ज़ाहिर है 31 साल में कोई ना कोई आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट तो जमहूरी निज़ाम ही रहा पूरा 31 साल, और यहाँ कोई भी पार्टी इलेक्शन करवाना वो उसमें वो मुखलिस ही नहीं थी। तो इस दफ़ा पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर में इसका मंशूर का हिस्सा बनाया कि हम गवर्नमेंट में आके तो ये बल्दियाती इलेक्शन का इनकाद करवाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये तो हमारी पीटीआई को इसका क्रेडिट जाता है, और उसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब उनको इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी अनथक मेहनत से और दिलेराना फैसले किए और बिलाखिर इसमें वो कामयाब हुए। सर जी इलेक्शन मुहिम के दौरान आपको नौजवानों की ज़्यादा हमायत मिली है या बुज़ुर्गों की? चूँकि मेरा ताल्लुक़ नौजवानों से भी है और बुज़ुर्गों से भी है, तो मैं जहाँ भी गया बुज़ुर्गों ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और नौजवानों ने भी। नौजवान तो मेरी टीम का हिस्सा हैं, वो मेरी मुहिम का भी हिस्सा हैं,
تو میرے ساتھ چلتے ہیں. سر جی اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ آپ علاقے کے مسائل کو کس طرح حل کریں گے؟ دیکھیں میں اگر الیکشن اللہ نے مجھے کامیاب کیا تو میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہیں. میں اپنے گاؤں کے لیے انشاءاللہ اس میں بھرپور کردار ادا کروں گا، چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ کنسٹرکشن کے حوالے سے ہی ہے. تو میں اس میں ظاہر ہے بہت ساری چیزیں سمجھتا بھی ہوں. سارا دوسرا یہ ہے کہ میں ٹوٹلی یہاں ہی رہا ہوں. میں یہاں کے مسائل کو سمجھتا ہوں، یہاں کے وسائل کو سمجھتا ہوں. میں اس لیے میرے لیے مشکل نہیں ہوگی. تو اس میں اگر جو گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی اس کے علاوہ بھی میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ میں اپنی طرف سے بھی اپنے گاؤں کے لیے جو میں کچھ کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. خواتین کے لیے میں نے وہ پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ میں ایک جگہ گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں مقامی طور پہ ایک آدمی ہے، اس نے کیا ہوا ہے کہ وہ یہ جو بیگز ہوتے ہیں، یہ لیدر بیگز جو ہوتے ہیں، ہینڈ بیگز، جی ہینڈ بیگز، تو ہینڈ بیگز جو ہے وہ بڑی تعداد میں وہ وہاں جو لوکل خواتین ہیں وہ ان سے تیار کرواتے ہیں، اس کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اور پاکستان میں بھی دیتے ہیں. اور پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کا جو وہ لوکلی وہاں تیار ہوتا ہے تو وہ ایک بندہ ان سے خرید لیتا ہے. سب ان کی جو اجرت ہے وہیں ان کو مل جاتی ہے، پھر وہ آگے اس کو سیل کر دیتا ہے. تو اس طرح وہ بہت ساری خواتین جو بے روزگار ہیں وہ اس سے استفادہ کر رہی ہیں. تو میرا پروگرام بھی یہی ہے. انشاءاللہ میں دونوں وارڈ، ظاہر ہے ایک ہی وارڈ رکھوں گا، لیکن میں انشاءاللہ کام جو ہے وہ جس حیثیت سے بھی کیا دونوں وارڈز میں انشاءاللہ وہ بھرپور اسی طرح کے کام کروں گا. ماشاءاللہ. سر جی اپنے ووٹرز جو ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پرل نیوز کے توسط سے؟ میرا ووٹرز کو یہ پیغام ہے، چونکہ یہ 31 سال کے بعد الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ یہ 70 سال میں آزاد کشمیر کا ہم یہاں جو ایک طرف ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے یہ 80% ہے، کوئی کہتا ہے 90% ہے، کوئی 100 کے قریب کہہ رہا ہے. جی سر. لیکن جو ہم نکلے اس الیکشن میں تو میں نے دیکھا کہ بے شک یہ ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ اتنا ہائی ہے، لیکن جو 70 سال پہلے لوگوں کی سوچ تھی، میں سوچتا ہوں، میں دیکھتا ہوں جب، تو میں کہتا ہوں کہ وہ میرا خیال ہے اسی طرح کی تھی اور آج بھی وہی ہے. کوئی خاندان کا چکر ہے، کوئی ٹبر کا وہ ہے، اس سے کوئی باہر آتا ہی نہیں ہے. وہ جو کہتا ہے ایک دوسرے سے رشتہ داری ہو سکتی ہے دوسرے خاندان سے، لیکن ووٹ جو ہے وہ دوسرے خاندان کو نہیں دینا ہے. یہ تو میرا یہ پیغام ہے لوگوں کو کہ اس چکر سے باہر نکلیں. آپ دیکھیں جو ووٹ کا حقدار ہے اس کے لیے آپ کو اللہ کے آگے بھی جواب دہ ہونا پڑے گا. میں اپنے لیے نہیں کہتا کہ میں ہی حقدار ہوں تو اور نہیں ہے، مجھ سے سارے اچھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ووٹ کا اہل ہے اللہ کے سامنے بھی آپ نے جواب دینا ہے. ہم میں سے جو بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اگر ہم جیت گئے، جو بھی جیتا، تو وہ جن لوگوں کے ووٹوں سے جیتے گا تو وہ اس میں اگر اس نے کوئی غلط کام کیے تو وہ اسی طرح وہ بھی برابر کے شریک ہوں گے جنہوں نے اس کو منتخب کیا. اگر اس نے اچھے کام کیے، وہ بھی جنہوں نے اس کو منتخب کیا وہ بھی اس کا حقدار ہوں گے اچھے کاموں کے. تو میرا پیغام یہی ہے نوجوانوں کو، خواتین کو اور اپنے متیال مارا کے لوگوں کو کہ آپ اس سے باہر آئیں اور دیکھیں کہ جو بہتر آدمی ہماری نمائندگی کر سکتا ہے اس کو منتخب کریں، جو بھی ہے. اپنے میزبان عامر جاوید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پرل نیوز، صرف سچ کی خبر.